Mamantika. Hi, what's up guys? Magluto na karon o adobong pork belly. Tingnan na mo guys para kita na mo guys. Ito na ibot ang atong pork. Ito ang malamas guys. Some garlic guys. Tuyo guys. 1, 2, 3, 4. Ano itong suka guys? 1, 2. Chili flakes guys. Sugar. Pepper guys. Garlic powder guys. Cumin. Ano ito butter gamay guys. Natong isimmer. Kaya siya kay ganahan. Siya, huwag pinauga. Nag-ilis na ko guys, kitugnaw na. Itong adobo. Wow, sarap. Mamantika. Okay guys, ready ang atong pork belly adobo nga pinauga. Wow, sarap nito guys. Kain guys. Sarap. Thank you guys.